Coach, ce n'est pas le résultat que vous attendiez, mais bon, il y a encore un match retour à jouer. Si vous pouvez nous donner le résumé du match, selon vous. Oui, comme on a déjà parlé hier pour l'avant-match, la qualification se joue sur 2 matchs. Une partie ici, une mi-temps ici, une mi-temps à Tunis. Donc le résultat 1-0 pour Sundowns. Ils ont pris une bonne option, mais rien n'est joué. Il y aura un autre match, il y aura d'autres vérités chez nous. Donc rien n'est joué, tout reste à faire à Tunis. As I say yesterday, there's 2 legs, like two half time. The first one was here, so they had an advantage of 1-0. But we can in the second leg, we do our best to get through. Thank you, Coach. Colleagues, it's your opportunity to ask questions. If you could raise your hand, identify yourself as well as the publication that you represent. Okay, we'll start with our colleague at the back there. Okay. It's an Arabic question. That's fine. Okay. سمير نحكيو شوية على الابري ماتش، نحكيو سورتو على لي ريغري بالنسبة لك انت، فماش حاجات بتاتر قلت ما كرنيش عملتهم بالماتش، بتاتر فما الشونجمونات كانوا ينجموا يكونوا قبل والا لا بالنسبة لك انت، وش نحكي سورتو زاد الكيستيون الثانية على الجانب البدني، كان فما تخوفات قبل المقابلة على الجانب البدني في الماتش تاع سان داونز اليوم، سورتو على حكاية البول هذايا البول ريغولي اللي في الاخر الترجي كان مضطر انه يمشي فيه، بتاتر اثر هذا على الجانب البدني بالنسبه للترجي في الشوط الثاني، ولا الامور اللوجستيه اثرت على الامور الرياضيه والا لا؟ بون لي روغي ما نتصورش عندنا لي روغي خاطر فريمون نافي با بوكو دو شوا، ربما لو كانوا لي بليسي معناتها حاضرين اكثر سور لو بلان فيزيك كنا نجموا نلقاو دوتر اوبسيون اكثر من لي زوبسيون اللي كانوا عندنا من الاول. تعرفوا اليوم لعبنا من غير اتاكون، لي دوز اتاكون اللي عندنا نحن راجعين من ضربه، واحد عنده 4 شهور ما لعبش، واحد عنده شهر كامل دوبوي لو ماتش نتاع الشامبيونا، شهر كامل ما لعبش. دونك عملوا معنا 3 سيونس دونترينمون بما فيهم المشيه هذيا. دونك اون با ميم لا سيمين دونترينمون كانت ناقصه 1 جور دونترينمون، معناتها لافون في ما ترينيناش خاطر فيو لو بروبليم تاع لي فول هذوما اللي قعدنا ما لقيناش البوسيبيليتي باش نتريناو على خاطر لو بروبليم هذايا. فوالا دونك لي روغي ما نتصورش اللي جافي دوتر اوبسيون افير وما عملتهمش، معناتها في الاخر وانا بري دي ريسك دخلنا لي زاتاكون خاطر ريالمون ما عندهمش في ساقيهم طون دو جو، معناتها ماكسيموم 15-20 مينوت نجمو نستغلوهم واستغليناهم فيهم. سور لو بلان فيزيك بون معناتها ربما ثم شويه تعب، لكن ماهوش سي با لا كوز لا بلوز امبورطونت، ما نحبش نتخبى وراء الحكايه هذيا، مي ثم ان بتي كوتي هكاك، ثم معناتها دي بروبليم فيزيك اللي معناتها موجودين في ليكيب، موجودين ديجا، اون اساي دو ريكتيفي معناتها الوضعيه ان شاء الله، وبقدره ربي انا جو سوي اوبتيميست. اليوم معناتها الماتش عملنا ان تري بون ماتش تكتيك، 0 اوكازيون لو سان داونز، معناتها ما نتصورش قبل شفتها لعبت ليكيب هذه وعملت 0 اوكازيون في ماتش، معناتها كسوا في بلادها والا برا. اليوم اون ايتي تري ابليكي، غلطه خفيفه لكن مش مشكل، سافا فينير بقدره ربي. انا جو ريست اوبتيميست، لو ماتش دو تونس sera déterminant, on compte beaucoup sur معناتها لو تيران تاعنا، لو بوبليك نتاعنا، وان شاء الله ما ثم كان الخير. بوبليك سي سور، انا من غير ما نقول له انا معناتها يعرف كيس كيليا افير، ما فماش حتى انسان ينجم يقول لهم حاجه، يعرفوا لوكسكون ا بيزوان دو اون دوا لي تروفي اي اون فا لي تروفي بقدرة ربي. Coach, I'd like to defeat Ezekiel Mobi amongst FM. What are some of the positives do you take from this game, and the areas of concern are you looking to correct in the next game? Qu'est-ce que vous avez trouvé de positif dans cette rencontre, et qu'est-ce que vous pouvez améliorer pour le match retour en fait? Certainement, on était bien sur le plan défensif, on était bien à améliorer l'aspect offensif. Avec le retour de nos blessés, Inch'Allah, on sera beaucoup plus performant quand on a le ballon et sur le côté offensif.
So, defensively we were good, but in terms of attack, we had many injuries, so we're not that good. And since that we get back our players, our attacking players, so I guess we believe that in the second leg with our players we will attack and try to win the game. Okay. There's a question here in the front. Yeah, thanks, Coach Velila here. 1-0 Sundowns is leading. So heading to the second leg, do you see it as a bit of a challenge, or you are confident that in Radius you can overturn the score? Also understanding that the pace that Sundowns has got, where they would also feel maybe not necessarily comfortable but happy with a 1-0 lead. How do you look at this lead of Sundowns going to the second leg? Vous avez perdu 1-0. Comment vous voyez le match retour, sachant que Sundowns est vraiment confortable avec la balle, et ça pourrait être c'est un bon résultat pour Sundowns qui pourrait peut-être marquer en Tunisie. Bon, tout est possible, mais nous on va se battre jusqu'au bout. Un petit avantage pour Sundowns. Ils peuvent marquer un but, nous on peut marquer 3 buts et on est qualifié, il n'y a pas de problème. Mais le plus important, c'est que on va jouer notre match à fond et ça sera un grand match à Tunis. Je dis bien qu'il y aura un très grand match à Tunis. What I can tell you, be a big game in Tunisia. So yes, if they score 1, we can score 3, and we go through. So we're playing attacking football. I'm confident that we're going through. We're playing the attacking football in Tunisia. Take the last 3 questions. Coach Lorenzo from Industry Times, you said in the pre-match you'll finish the job at home. Do you still feel confidently that you'll finish the job? And Yusuf Belaili played as a false 9 today rather than his left wing role. Why did you put him as a false 9 today? Comme vous avez dit hier que vous allez finir le boulot en Tunisie, aujourd'hui Belaili a joué un poste, un faux 9, alors qu'il est mieux sur les côtés. Pourquoi vous l'avez fait jouer tactiquement à ce poste-là? Bon, il y a des choix. On a préféré le mettre lui là-bas. Comme j'ai déjà dit, on a un problème de blessure au niveau de la ligne de l'attaque. Donc on a essayé de trouver des formules pour ce match. On a réussi dans quelques points, on n'a pas réussi dans d'autres. Lui, il a été bon quelquefois, il n'a pas été bon quelquefois. Mais c'est des choix. Je suis convaincu que j'ai fait les choix qu'il faut. Après, c'est le déroulement du match, c'est la réussite, c'est la faute bête qu'on a fait pour le but. Mais généralement, c'était les détails, c'est une autre paire de manches, mais généralement, c'était un match. On a fait ce qu'il fallait. On n'a pas marqué. On a encaissé un but, mais comme j'ai tout à l'heure dit, il y aura un autre match. So I'm confident. Yes, Belali, as I said, there are some, attacking players that injured. So I rolled the dice. I tried to put to play him as you say, false. It was sometimes was good, sometimes was not good. But we conceded a goal. We can say that it was a lack of concentration. But without that, it could have been a 0-0. But as I say, I'm confident it'll be a big goal, a big game in Tunisia when we go for a win. Coach, Hutato here. Coach, looking at the game stats that we've seen today, we see that you had no shots at goal and Sundowns had close to 80% of the ball position. I hear that you said that you're going to turn things around, but with the amount of injuries that you've mentioned as well, how will you do that if this is what we saw today? Concernant les statistiques, Sundowns a une possession de 80% et vu que vous avez dit que vous allez jouer un match différent en Tunisie, comment allez-vous le faire avec cette possession de Sundowns qui a carrément dominé et que vous n'avez eu aucun tir cadré et qu'eux ils ont eu la possession? Comment vous allez tactiquement jouer différemment? Oui, ils ont eu la possession aussi, même eux ils n'ont eu aucun tir cadré à part il y avait un coup franc du capitaine qui a tiré. Donc c'était un match tactique. La possession
c'est pas un facteur déterminant dans le football. À Tunis, il y aura un autre match. So yeah, they got the ball most of the time, but you know, they had no kind of clear-cut occasion. So without the mistake that we made, so I don't think that possession makes the game. But in the Tunisia, we play a different ball game. Thank you, Coach. We'll take the last question. Temperature Joseph from Sports. Coach, what makes the Sundowns team hard to play against? Because at some point they had the major part of the match. The ball position belonged to them, and you really look like an away side. What makes it tough to play against such a Sundowns team? Qu'est-ce qui rend Sundowns une équipe difficile à jouer, parce qu'ils ont eu la possession, carrément monopolisé la possession de la balle? Difficile à jouer, pas difficile, on va voir. Mais comme j'ai dit, la possession, c'est pas le facteur le plus important dans le football. Chez eux, ils prennent le ballon, ils jouent, c'est bien. Même à l'extérieur, c'est une équipe qui est très bonne sur le plan technique. Après, il y a d'autres facteurs, il y a d'autres forces qu'on a. On doit jouer là-dessus. Mais ça, c'est la possession. Ok, c'est un des points forts de cette équipe à travers ces 5-10 dernières années. Donc, mais comme elle a des points forts, elle a des points faibles, et on va essayer de jouer là-dessus, Inch'Allah. So yes, the last 5 or 10 years, we know the Sundowns is a very technical team. Yes, but as I say, you know, possession is not really a key factor to get a result. But we will try to play another game. Yes, they can have the ball, but trust me, in Tunisia, we won't play the same game. We go and try to win the game and get to the semi-final. Thank you very much, Coach. Wish you all the best and tough luck for today. Colleagues, that brings us